টাকা হুয়া থা এ ডলার কি ওকে খেলার মধ্যে ডলার পড়ে নাকি? দিয়েছে হয়তো। तुम्हारा क्रिकेट टीम वो मेरे बांग्लादेश साकिब खान है ना, वो बोला যে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম মায়ের দোয়া হুয়া। সাকিব আল হাসান। এখন কথা সিডানা, কথা হইলো তোরা ভালো করে কি ক্রিকেট খেলবি? খেলা রাজাকারের বাচ্চা, हाँ ये बाबर आजम है या क्या हुआ? धोती भी खुल गया। हाँ ये तुम्हारा साथ मेरे मानचित्रों को नहीं मिला, मेरे भाषा को नहीं मिला, तो ऐसा 1971 साल मेरा युद्ध कोरिया था, तुम्हारा देश हमारा देश भाग कोरिया लिया था, तुम्हारा भाषा आलादा हुआ, तुम्हारा मानचित्र आलादा हुआ, तुम्हारा कंट्री आलादा हुआ, किंतु क्रिकेट टीम क्यों एक हुआ? अमेरिका को साथ बांग्लादेश खेलेगा तो हारेगा, तुम्हारा खेलेगा तो हारेगा, ये कैसा हुआ? हाँ धोती भी खुल गया था ना, है बाबर आजम है। हाँ तुम्हारा ये जो लास्ट की ओवर कोरिया था, সুপার ওভার। सुपर ओवर कोरिया था, ये सुपर ओवर को 19 रन के लिए क्यों दिया था? मेरे पास बॉलर की माने बॉलर की, हाँ तुम्हारा क्रिकेट टीम वो मेरे बांग्लादेश साकिब खान है ना, वो बोला যে बांग्लादेश क्रिकेट टीम माहिर दुआ हुआ। সাকিব আল হাসান। साकिब अल हसन को शबनूर का साथ बोला, ওরে মিডিয়ায় বলেছে। मीडिया को साथ बोला যে बांग्लादेश क्रिकेट टीम माहिर दुआ हुआ हो गया। तो तुम्हारा की बाबर दुआ हुआ गया था? हाँ সেটাই তো। नरेंद्र मोदी को दुआ पाया था तुम्हारा। हाँ ये कैसा खेलेगा? अमेरिका तुम्हारा हराया था, एक ओवर को 19 रन दिया था, और तुम्हारा ओवर 13 रन किया था, ये कैसा हुआ? हाँ मेरे भाषा समझ गया ना, हमें तो उर्दू बोलिया था ना 1971 को साल में मेरा ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই, এখন কথা সিডানা, কথা হইলো তোরা ভালো করে কি ক্রিকেট খেলবি? খেলা রাজাকারের বাচ্চা, হ্যাঁ খেলার সময় আন্দাজ খুঁজে পাও না তোমরা, খেলার সময় কাকের সাথে খেলতে চাও মনে থাকে না। এই 159 রানের টার্গেট এনে 159 রান আমেরিকা যদি তোকে সাথে করতে পারে তো সারা জীবন ক্রিকেট খেলার দরকার কি? আমার সেইটা বুঝাই দে, বুঝা সেইটা আমার। ও यार बांग्ला बोला ही गया तो मेरा साथ सेटा बुझाया देना पड़ेगा। तुम्हारा साथ अमेरिका क्यों जीते जाएगा? हाँ बांग्लादेश को साथ अमेरिका क्यों जीते जाएगा? हाँ बाइडेन को मूलो ज्यादा मोटा हो गया था। हाँ बाइडेन को क्या हुआ মানে কি আছে যে কি আছে যে তার জন্য এই যাইতে হবে তোদের কি নেই? হ্যাঁ बाइडेन को मूलो ज्यादा मोटा हो गया, টাকা হুয়া থা এ ডলার কি ওকে খেলার মধ্যে ডলার পড়ে নাকি? দিয়েছে হয়তো। মে বলা তোমারা সাথ ফাইনাল কথা, ও ক্রিকেট যদি ভালো করে খেলেগা তো খেলেগা, যদি ভালো করে না খেলেগা তা তোরা আর বাংলাদেশের লোক সব বাড়ি চলে যায়। হ্যাঁ এই সেতে তোদের ক্রিকেটে যেভাবে তোরা এক হো গিয়া থা না, তো ওইভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশ এক হয়ে যায়, মানে এক হয়ে যা। ওকে ঠিক আছে, তা এ ওই শহীদ আফ্রিদির কাছে দে একটু দূর কি আফ্রিদি শাহিন আফ্রিদি ए शहीद आफरीदी जमाता हुआ ना तुम तो एक साथ शुए किया सिकिया था। हाँ शहीद आफरीदी को मेये को साथ रात्रे तो सोएगा और दिनेर बेलाय कैसा बॉल करेगा से अमेरिका जीत जाएगा। तुम्हारा शाहीन आफरीदी तुम्हारा शहीद आफरीदी बनाई दिया तो देना पड़ेगा। शहीद आफरीदी बोझो माने शहीद शहीद पाका मुकुतागार ये एर काছে দে ওই যে ইনজামুল হকের কাছে দে। ওদের ক্যাপ্টেন তো বাবর আজম। তাহলে ঠিক আছে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওই পাকিস্তানের প্রথম ক্যাপ্টেন ছিল তোর হাবিবুল বাশার, এরপরে তোমার আইসলো তোমার ইডা এই যে নুরুল হাসান বুলবুল। এ কি যুদ্ধের আগে? না 1962 সালে। তাহলে কি? তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, তোমার বাইডেন খুব ভালো খেলো। না ওরা না খেলোয়াড় না হলে কি আর যেতে ওরা। তাহলে আমি গেলাম। হ্যাঁ পাকামো না করে খেলা দেখাটা বাদ দে, তোরা খেলা দেখাটা বাদ দে,
আমার আর এসব ভাল লাগে না কলাম। গরু ডাইকে মরি যাচ্ছে সেদিক খেয়াল নেই, ও কনে আমেরিকা জিতে যাচ্ছে, বাইডেন হেরে যাচ্ছে, এইগুলো নিয়ে ব্যস্ত। পাকামো করার জায়গা খুঁজে পাই না। পাকামো করার জায়গা কিসির খেলা, কিসির খেলা? ये कैसा खेलेगा? बांग्लादेश को टीम मायर दुआ हो गया, वो अमेरिका को टीम दूर, पाकिस्तान को टीम बाबर दुआ हो गया।